عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 51 dialogue entre une fille et un homme. Une fille فتاة, un homme رجل. dialogue حوار. إذن سأبدأ الحوار على بركة الله. في الدرس 50 كان الحوار بين بشير وسلمى. مسيو بشير قال لها: هل تخطط لشيء في نهاية الأسبوع؟ أي هل ستذهب إلى مكان ما أو سوف ترى شيء ما؟ قالت: نعم، سوف أرى قنطرة غارد مع تلاميذ المدرسة. إذن ذهبت وشاهدت قنطرة غارد. من أراد مشاهدة هذه الفيديوهات فيمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذن عندما عادت من رحلة الويكاند أي نهاية الأسبوع، سألها مسيو بشير: Alors, c'était comment le pont du Gard? Alors, c'était comment le pont du Gard? Alors, c'était comment le pont du Gard? Monsieur Bachir السيد البشير. Alors, إذن c'était comment? كيف؟ comment? était كان le pont أي قنطرة du Gard Gard جارد أو Gard. Alors, c'était comment le pont du Gard? قلنا alors إذن c'était ce était. هذا كان. كيف كان؟ comment؟ كيف؟ comment؟ كيف؟ أي كيف كان. le pont هي القنطرة. le pont القنطرة. Gard هو اسم القنطرة. سلمى جينيال. سلمى جينيال أي سلمى رائعة. قالت رائعة. إذن كيف كانت قنطرة غارد؟ قالت سلمى رائعة. جينيال. Monsieur Bachir: En plus, vous avez eu beau temps. En plus, vous avez eu beau temps. En plus بالإضافة السيد البشير. En plus بالإضافة إلى ذلك. En plus, vous avez eu beau temps. كان الطقس جيدا. كان لديكم طقس جيدا، ولكن تعني vous avez eu. كان لديكم beau temps أي طقس جميل. إذن كان الطقس جميل بالإضافة إلى ذلك كان الطقس جميل. En plus, vous avez eu beau temps. En plus, vous avez eu beau temps. Selma: il a fait très beau comme il faisait très chaud. Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. إذن oui, il a fait très beau comme il faisait très chaud. Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Oui, il a fait très beau comme il faisait très chaud. Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. إذن سلمى: oui, نعم, il a fait très beau. كان جميل جدا. Comme il faisait, comme كما il faisait كان très chaud. كان الجو
حارا جدا. Il y avait des trucs. كانت هناك أشياء qui envoyaient ترسل de l'eau الماء pour nous rafraîchir لتنشيطنا. Oui, il a fait très beau comme il faisait très chaud. Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Monsieur Bachir, oh, tu veux dire des vaporisateurs. Des vaporisateurs. Oh, tu veux dire des vaporisateurs. السيد البشير أو هل تقصدي بخارات أو المبخرات التي تخرج بخار بارد مثلا وليس ساخن. أو tu veux dire des vaporisateurs. Des vaporisateurs. أو هل تقصدي بخارات. Selma, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. سلمى نعم هذا. يمكن أن نقول كل شيء. يمكن أيضا نقول هذا هو. oui اسمها هذا البخارات. c'est ça اسمها هذا. oui c'est ça. Monsieur Bachir, je suppose que tu as pris plein de photos. Je suppose السيد البشير je suppose أفترض que tu as pris أنك التقطت plein de photos الكثير من الصور. Je suppose que tu as pris plein de photos. أفترض أنك التقطت الكثير من الصور. Je suppose que أفترض أن tu as pris plein de photos. التقطت الكثير من الصور. Je suppose. Selma, bien sûr. Tiens, regarde. Bien sûr, tiens, regarde. Bien sûr. Selma, بالطبع. Bien sûr. Tiens, خذ. Regarde, انظر. Regarde, انظر. Bien sûr, tiens, regarde. Bien sûr. Tiens, regarde. بالطبع. خذ. انظر. Monsieur Bachir, c'est vrai que c'est un endroit fantastique. C'est vrai. السيد البشير, c'est vrai, صحيح, que c'est un endroit, أنه مكان رائع. Que c'est un endroit. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. أي مكان رائع. fantastique. رائع. endroit أو مكان. c'est vrai. هذا صحيح. c'est un endroit. c'est إنه. c'est vrai que c'est un endroit fantastique. هذا صحيح. إنه مكان رائع. Salma, tu n'es jamais allé. Tu n'es jamais allé. Salma, ألم يسبق لك أن ذهبت هناك. Tu n'es jamais allé. Tu n'es jamais allé. ألم يسبق لك أن ذهبت هناك. Monsieur Bachir, si une fois il y a au moins 15 ans. Si une fois il y a au moins 15 ans. Si نعم السيد بشير si une fois أي نعم مرة واحدة. مرة واحدة. عندما نقول si une fois نعم مرة واحدة. ولكن si لم أقل هنا نعم.
سي تعني إذا وتعني أيضا نعم للتأكيد، تستعمل للشرط أو للتأكيد. سي للتأكيد وهناك سي للشرط. il y a au moins 15 ans قبل 15 سنة على الأقل. au moins على الأقل il y a 15 ans أي il y a هناك يعني il y a هناك، ولكن هنا قلنا قبل 15 سنة. il y a au moins 15 ans 15 en سنة. إذن سأعيد قراءة الحوار من الأول، يعني الدرسين، الدرس 50 والواحد 51. إذن Monsieur Bachir, tu as prévu quelque chose ce week-end؟ السيد البشير، هل خططت شيئا في نهاية هذا الأسبوع؟ سلمى: Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. نعم، سوف أرى قنطرة غارد مع تلاميذ المدرسة. Monsieur Bachir: Très bien. Tu as besoin d'un casse-croûte؟ جيد جدا. هل تحتاج إلى وجبة خفيفة؟ سلمى: Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. لا، هذا لطف منك. سنشتري ساندويش في الطريق. Monsieur Bachir: Tu pars à quelle heure demain؟ في أي وقت تغادري غدا؟ سلمى: Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. كالعادة، ولكن بالتأكيد سوف أعود لاحقا. لا تنتظرني لتناول العشاء. Monsieur Bachir: D'accord, j'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. حسنا، كنت قد خططت لتقديم دجاجة جيدة مع حساء اليقطين، سأتركها في الثلاجة. سلمى: Merci, c'est très gentil. سلمى: شكرا لك، هذا لطف منك. Monsieur Bachir: Allez, je te laisse, bonne nuit. سلمى: هيا سأتركك ليلة سعيدة. سلمى: bonne nuit. ليلة سعيدة. في الدرس 51 قمت بإكمال الحوار. Alors, c'était comment le pont du Gard. إذن كيف كانت قنطرة غارد بعد أن عادت من الرحلة؟ Génial, رائعة. Monsieur Bachir: En plus, vous avez eu beau temps. بالإضافة إلى ذلك كان الطقس جيد. Oui, il a fait très beau. Comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. نعم، كان الطقس جميل جدا. كما كان الجو حارا جدا، كانت هناك أشياء ترسل الماء لتنشيطنا. Oh, tu veux dire des vaporisateurs. هل تقصدين البخارات؟ سلمى: Oui, c'est ça. نعم، هذا كل شيء. Monsieur Bachir: Je suppose que tu as pris plein de photos. أفترض أنك التقطت الكثير من الصور. سلمى: Bien sûr, tiens, regarde. بالطبع، خذ، انظر. Monsieur Bachir: C'est vrai que c'est un endroit fantastique. صحيح أنه مكان رائع. سلمى: Tu n'es jamais allé؟ ألم يسبق لك أن ذهبت هناك؟ Monsieur Bachir: Si, une fois, il y a au moins 15 ans. مرة واحدة قبل 15 سنة على الأقل. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الفيسبوك والواتساب والتويتر لتعم الفائدة. وأيضا لمن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أنتم يمكنكم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.